वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे जगद्गुरु। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मयो श्री गुरुवे नमः। सर्वमंगल्य मांगल्य शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। महायोग पीठे तड्डे भीमारत्यायं वरम पुंडरीकाय दातु मुनिद्रे समागत्यायं तिष्ठमानंद कंदम प्रब्रह्मलिंगम भजे पांडुरंगम पंढरीनाथ भगवान की जय। सेवालाल महाराज की। हे अलंकावती पुण्य भूमि पवित्र, हे अलंकावती पुण्य भूमि पवित्र, तेथे नंद तो ज्ञान राजा सुपात्र, तेथे नंद तो ज्ञान राजा सुपात्र, अरे तयाटविता महापुण्य राशी, तयाटविता महापुण्य राशी, नमस्कार माझा गुरु ज्ञानेश्वरासी, नमस्कार माझा गुरु ज्ञानेश्वरासी, नमस्कार माझा गुरु ज्ञानेश्वरासी, नमस्कार माझा गुरु ज्ञानेश्वरासी। हो अलंकावती पुण्यभूमी पवित्र, तेथे नांदतो ज्ञान राजा सुपात्र, तयाटविता महापुण्य राशी, नमस्कार माझा सद्गुरु ज्ञानेश्वरासी। साधू संत कोटी कोटी वंदन करतानी चालू विषय सुरुवात करा। मार्ग दावनिया गेले आधी दयानिधी संत साधू संत एक महान आपणे सारू जे विभूती संताच्या विभूती जगाचा कल्याण देह कष्टविती परोपकारे। साधू संत आपण महान अशा पद्धतीरो भांडार भरतानी चले गे मेरे सजनो करतानी वरून आम्ही आपण जरूर गायचा आहे आणि संतेरो उपकार आपण पण घणो काहीच। हाँ संत कहीं के लागे संत उधार उधार भरले अनंत भंडार, आसो अनंत भंडार भरतानी चले गे करतानी संतेरो दर्शन महान दुर्लभ छ मेरे सजनो। धन्य आज दिन झाले संताचे दर्शन, आजे रोदन भाग्यरो करतानी हमारे फुपारे घर मामदार निमित्त ते आपण से जमगे आणि वो भगवानेर विनंती करेचा आणि भगवानेर नामे पर आपण कार्यक्रम चालू छ करतानी केर छ जेणे करून ये हमारो ये अट्टहास से कहीं के लागे साठी केला होता अट्टहास। तुकाराम महाराज को तो तुम्हारे जिंदगी में आसो अट्टहास व्हायचा आहे, शेवटचा दिवस गोड शेवटेरो हई आपण कती बेजावत परंतु और अट्टहास आसो वेतो कि मारो भक्ति रे मई जिज्ञासू रहू, भक्ति रे मई वो जिज्ञासू रासरो चिकाटी दी भक्ति करतानी आत्रा अट्टहास कड़ीन लेगो कि वो और भगवान परमात्मा और घर आयो आसो देव भक्ति रो काम करछ करतानी एक जागी भजन कछ गोपाला गोपाला गोपाल देवकी नंदन गोपाल गोपाला गोपाला गोपाल देवकी नंदन गोपाल गोपाला गोपाला गोपाल देवकी नंदन गोपाल। मीरा बाई रो बजायो तेरा शाबरी रखा दो विटे बोरा, गोपाल रखा दो दही काला, गोपाला गोपाला गोपाल मीरा बाई रो बजायो तेरा शाबरी रखा दो विटे बोरा,
गोपाळे रा खादो दही काला गोपाला गोपाला गोपाले गोपाला 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 देवकी नंदन गोपाला हाई कार्य हाई कहा लिदो की कारण आहे आजरो कार्यक्रम छ मामदारो आणि कालारो भगवान परमात्मा जसो महत्व दछ मीराबाई रो पचायो जेर सबरीर खादो विठे बोर गोपाळेर खादो दही काला एक सबरी जातेर भिलन र काका सबरी जातेर भिलन र सबरी रो अवतार जर देखे और हातेर जल्दी पाणी कोणी पेवाळो असा अवतार भिलन केप कसवी कारण ये भजने सांभळन भगवान परमात्मा भक्तेरो भावेरो काला खावच करता है हमारो श्यामराव प्रताप राठौड़ हमारे फूफा शांति मंडली ने 101 रुपये दिनो धन्यवाद भगवान संसारे में सुखी रकाड करतानी उ सबरी जातेर भिलन र परंतु और भगवाने पर निष्ठार भगवाने पोरो भावर सबरी एक वाटेन वतेन राम प्रभु आयवाळो छ करतानी खाटे मीटे सारी सीमारे मैर बोर विणन ओ ढाकडार पानेरो दुरन तैयार करमेली अन वो दुरने पर ओ दुरने में बोर भरन वाटे पर बैठी री वाट देखती कहा मारो राम प्रभु आते न वनवासेन जाओ छ नी तो आते न आहे आणि मारो प्रभु ये बोर खाहे करतानी वो दुरने में बोर भरन मेल मेली काका पण बोर कुणस मेल मेली खाटेचक मिठे तपासन खाटे लागे तो फेक द आणि मिठे आधो कचरन देख विठे करतानी जे मिठे लागे जो दुर्नेम भरन मेलदन खाटे फेक द पचव प्रत्येक बोरेनो चाखन देख मेली असे विठे बोरेर दुरन भरमेली परंतु वतेर भगवान परमात्मा आयो आणि सबरीवर वाट देखरी अंतर्यामी देखली दो जन वो सबरीन दर्शन दे सारू भगवान वतेन आयो आणि सबरीर भावेर सबरी दर्शन लेतानी भगवान कच प्रभु ई मत मार सारू हो फलोहार कलागो तैयार कर मेली छु ई मार अर्पण करलो जना भगवान परमात्मा सबरी रो विठे बोर सुधा खादो कहा भाव तेथे देव देरो भाव भगवान छ ओसो हमारो फुपारो भाव छ करताणी ओरो भगवान परमात्मा सवार पंढरपुरे ती आताणी सुद्धा कुणसे रुपये ती का होईना परंतु और काला खाव छ काला करताणी के लागे हे गोरु बानरे हानी गरायो वो सावधान भाजी खुड़ायो कबीर नवीनायो रासेलाए गोपाला गोपाला गोपाले गोरु बानरे हांडी गड़ायो कबीर नवीनायो रासेला गोपाला गोपाला गोपाले देवा के दाना गोपाला गोरुबान रे हांडी घडायो गोरुबान हांडी घडायो वो सावत्यान भाजी खुडायो आजी कबीरेन विनायो सेला वो देवकी नंदन गोपाल आसो भगवान भक्तेरो काम करच लका महाराज कोणी काही हो कचनी आंधळेर गावडी भगवानचा रावच हो तार डवरा कोण हाकालाच तुनीच तर लार लार निमतेन चालीची पण झाडू इकडे देनी नी कोणी काही मी तर महाराजन दखावच काय आता क्लिअर ब्या दखावच हमें वाटच बाद काही नाही काही को पण वो एका ठिकाणी के भगवान मुकम करोती वाचालम पंगुलम गहते ग्रीम यत कृपातम वंदे प्रमानंदम माधवम लखा महाराजर कमाल करूच महाराज पच भगवान परमात्मा काही करच जे आंधळोच और गाडी हाकालच आंधळेन ओ बेरेन भजन संभळावच आणि मुकेन बोलेन लगाडच आसो भगवान परमात्मा काय आज करतानी और अंत केनी लागे वाळो छेनी करन सेन करारो परारो चलाए वाळो सेती लगावे डोरारो पोसे वाळो सेन करारो परारो चलाए वाळो सेती लगावे डोरारो पोसे वाळो शेन खरारो परारो
चलाय वाळो हाव. शेती अलग बैठोच रे पोसे पोसे वाळो वो भगवान कहीं हाव. ओ शेती अलग छ हाव. हाव जे दिसे हा. दिसे ते नासे हाव. न दिसे ते अविनाश अविनाशी. मार फुपार आत्रा भले ट्रॅक्टर चलाय वाळो हाव. हो ये ड्रायव्हर निमतेन छ हाव. पण ट्रॅक्टर सदेती चलाय वाळो कारखान्याती शे निभाताणी लाय वाळो हाव. हो आणि सुखी ती घर लाताणीन हो आबादी रखाडे वाळो कोणच शेन करारो परारो चलाय वाळो शेती अलग बैठोच पोसे वाळो शेन करारो परारो चलाय वाळो शेती अलग बैठोच पोसे वाळो अन्न पुरारो सेन पाणी पुरारो अरे जीव जंतु उत्पत्ति सेन सहारो वो अनुरेनु माही भराए वाळो शेती अलग बैठोच पोसे वाळो सेन करारो परारो चलाए वाळो शेती अलग बैठोच पोसे वाळो अन्न पुरारो शेन पाणी पुरारो हाव. जीव जंतु उत्पत्ति सेन सहारो हा. ओ अनुरेनु माई भराय वाळो शेती अलग बैठोच रे पोसे पोसे वाळो वाळो. शेन अन्न पुरारो आकू. हाव. આપણે કંતી એખાદી સપ્તાહ જર કી દેતો હજાર લોક ખાગીન રાજુ મહારાજ અને ચાર પાંચ કઈ રે ગે કાઈ કીધો કજુ કાઈ તરી કીધો કજુ હા म्हणजे चार पाच जर भुके रे गे सारी तांड्यान खराबीने आणि ये कराई मराई हुकन चुकन आयवाळ जर चार पाच रे गे लोकच नाही अरे हो कालेन श्यामा फुफा काही पंगत कीधो सारी तांड्यानं हात पकड पकड बळजबरी हात खराय हाव. आणि जे काही चार दिस लोक रे गे नी हुकन चुकन यातेन कोणी आय बायपास मार दिने जो कोण ओ कच कत भारी कीधो अरे कत केन खराय कजू म्हणजे ई कोणी खाधो पछ આપણે કંથી હાનુવે જાવ छ પણ હું ભગવાન પરમાત્મા હો દેખો ચકડી મૂંગી તી સેન લેતાણી સેન તૃપ્ત કરે વાળો પછ વતરાજ કોની તો ઓ સેન ખરારો પરારો ચલાય વાળો સે જે અલગ બેઠો તારે પોતે વાળો સેન ખરારો પરારો ચલાય વાળો સે જે અલગ બેઠો તારે પોતે વાળો ए इंदार मायरच पक्षी पराणी करासी भरवो नारळे म पाणी वो पाणी माई शकर भेळे वाळो से ते अलग बेठो तारे पोते वाळो सेन खरारो परारो चलाए वाळो से ते अलग बेठो तारे पोसे वाळो एकी वावडी रो पाणी तरे सारको साठा मिठो होती मरच्यावच चरको वाणा वाणारी चव मिलाय वाळो से ते अलग बेठो तारे पोते वाळो सेन खरारो परारो चलाए वाळो से ते अलग बेठो तारे पोसे वाळो पच इंडारे महिरच पक्षी प्राणी हाव ओ देखो काका આપણે તો ખરા જ ખરા હે આપણે દેખ ની લાઈટ જર ચલેગી તો ગરમ છે હાવ. અને ઠંડી વાળ જર છૂટી તો ઠંડી લાગે છે પણ તરી આપણે ના આત્ર પોષણ કીધો આપણે કઈ તરી કમી પડે છે પણ ओ इंडारे माई जो जीव छ પછી ઓન કતેન હવા પુરાયો કતેન પાણી પુરાયો इंडारे माई રે છે પક્ષી પ્રાણી અને કરાસિક ભરો નારળેમ પાણી નાળેમ પાણી કરાસિક ભરોવી બેન પાણી ભરો તો ભરો પણ ઓ મે શક્કર ભેળે વાળો ઓમ શક્કર કરાસિક ના અગ્નિનો ધન્ય દેવા તુજી કરણી ठेविले नारळात पाणी પછી આસો ભગવાનેર માય આચાડ छ વતરાજ કોણી એકી વાવડી રો પાણી छ સારકો એકી વાવડી રો પાણી छ સારકો હા અને સાટા મીઠો मरच्या चरको वाना वानार चव मिलाय वाळो शेती अलग बेठो पोसे वाळो करताणी ये भजने सामळन हमारे संजय श्यामराव राठोड हमारे बेनोई सामती मंडली ने 51 रुपये दिनो धन्यवाद धन्यवाद आणि वनूर सातो सात आज डबल और सामतीज हमारे प्रहलाद बिहारी एवाळ मेसखेडा साउंड सिस्टम आछे दिने करताणी वनून सुद्धा 101 रुपये दिनो पण हमाराच खातेम छो सध्या
हाँ धन्यवाद धन्यवाद बिहारो પછી ઓરે કરતા કે લાગે બાદ એમ દેખ લે आपण कोण घे तो ओरे करता कच्छ भगवान परमात्मा हा एकच वावडी छ काका एक वावडी एक एकरेर में साटा आणि एक एकरे मरच्या पण पाणी साटान देतो ना काही पोताती साखरा ठलावचं का आपण माई कोणी उच पाणी छ पण ओती साटा मिठो वे जाव छ आणि ओती मरच्या चरको वे जाव छ पचा आत्री ओ भगवान रे मई हो आत्री काला कारागिरीज मेरे सज्जनो देखनी केनी काळे बनाना को केनी गोरे बनाना को हमारा राजू महाराज गोरो पान छ मुकाळो हा પછી હાથેમ કેરે છે અને જે કઈ ગોરેઈ છે પણ કતી મતી આનંદ કાઈ કાઈ ભરોસ ઓર હાથેમ જરે કાકા પછી ઓરે કરતા ભગવાન सूत्रधारी बाहुली नाचवी सबे भिंतरी तो काय सूत्राची दोरी कळू देत असे सूत्र ओरे हातेर माई छ दोरी ओरे हातेर माई छ केन कतरा घळमले जायर छ आणि केरो टांगा कत पलटी करेर छ ई ओर हातेर माई छ करताणी आपलो टांगा सदेती चलाय करता ओर आधार छाय सद्गुरु वाचुनी सापडे ना सोय ठरावे ते पाय आधी हा ओर पग पकडा साधू संतेर सवासेर माईरा हा आपलो टांगा पलटी कोणी व नितर काही केतवाय नि सणगार छेजा कामेरो ए पकड़ जा प्रभु रामेरो तारो सणगार छेजा कामेरो पकड़ जा प्रभु रामेरो तारो सणगार छेजा कामेरो पकड़ जा प्रभु रामेरो ई शणगार छेजा कामेरो ये पकड़ जा प्रभु रामेरो પછી શણગાર આપણે કામેરો છે ની એ પર ભગવાન પરમાત્મા રો કરજા છે મેરે સજનો ઘર દીનો તો ન ભૂષણા વધારા અરે બિન કમી કહા કરી જી શણગારા ફૂટ જાય રે ઘડિયા ધૂળે રો पकड़ जा प्रभु रामेरो તારો શણગાર જઈ જા કામેરો पकड़ जा प्रभु रामेरो એ હાથ દીનો પગ દીનો દીનો દોન મુખ સંસારે સાર ઘર મળ જાય સુખ बोल भाई बोल મત લોભી બને સધાને રો पकड़ जा प्रभु रामेरो તારો શણગાર જઈ જા કામેરો पकड़ जा प्रभु रामेरो એ હાથ દીનો પગ દીનો દીનો દોન મુખ बोल बोल સંસારે સાર ઘર મળ જાય સુખ वाह भाई वाह મત લોભી બને સધાને રો पकड़ जा प्रभु रामेरो તારો શણગાર જઈ જા रामेरो पकड़ जा प्रभु रामेरो તારો શણગાર છૈસા કામેરો એ પકરજા પ્રભુ રામેરો करताणी ये भजने सांभळण तुकाराम शिवलाल राठोड हमारे मामा सामती भजनी मंडळी 51 रुपये दिनो धन्यवाद धन्यवाद सेवा भया संसारे में सुखी रखाड़ करताणी कहीं के लागे आकू हाथ दिनो पग दिनो दिनो तो मुख संसारे में सार कर मळ जाए सुख मत लोभी बनेस धनेरो आपण धनेर लोभी न बनता संत सवाशेर महिरा कारण कहीं के लागे आजी आपण धनेर में गुड़ फाड़े जाव सा देखनी बारक्यासो एखादी बँकेमध्ये 50,000 जर कर्ज ली काका तो 7-12 पर कहीं बोजा आव छ पछ एक 50,000 कर्जे सारू बँकेरो बोजा आव छ પછી તો ભગવાન આપણે સારી વધારે દેમેલો છે ને પછી એ પર બીઓરો કર્જ છે જાને દિલા દે દાન ભગવાન જાણે જેર ઘરતી આપણે જન્મેના છે જો આપણે જન્મ દિનો ઓરો ઋણ આપણે પર છે ઋણ ફેડે કરતા આપણે સંત સવાસ કણો લાગ્યો ભગવાન રો ભજન કણો લાગ્યો કરતાણી કેર છે દેખતાણી શરીર ઘમેણ બાદ કર તેડી કર દી હે વજરવે જાય પર પર ઉડ જાય રે ઘડિયા ધૂળે રો पकड़ जा प्रभु रामेरो તારો શણગાર જઈ જા કામેરો पकड़ जा प्रभु रामेरो એ દેખતાણી શરીર ઘમેણ બાદ કર बोल 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 તેડી કર દી હે નજર હવે જાય પર પર वाह 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 ઉડ જાય રે ભૂગા વાળે રો पकड़ जा प्रभु रामेरो તારો શણગાર જઈ જા रामेरो पकड़ जा प्रभु रामेरो देखताणी शरीर घमेंड मत कर तेडी कर दी हे नजर तो वे जाय वर पर पछा आपण शरीर घमेंड जर की दे तो आपण चाले वाळा शनिवारी करता प्रभु रामया पळे नदीनो दे दाना बोल बोल बोल
जण उपकार करो हरि भजन दास सुरेश हाथ जोड़न केरो तारो शणगार दे जा ए प्रभु राम अपने नदीनो दे दाना जण उपकार करो हरि भजन दास सुरेश हाथ जोड़न केरो तारो शणगार दे जा कामेरो प्रभु राम अपने दिनो देह दान और जाणो उपकार करो हरि भजन भोळो बालक हात जोडन केरो एप कर्ज प्रभू रामेरो भगवानेरो कर्ज चुकाय करता एके ठिकाणी प्रेमदास महाराज भज निर्मय कस जन्मे नाणू भार फेड जाणो जण देवेन मुंड वताणो कोणी काही आपण जन्मेरो ऋण फेडा एकदम आपण भगवाने घर जाणू छ पण आपण होती काही लेताणी आहे ते काही लेताणी जायवाळ छा आसो पुण्य जो पुण्यरो साठा कर्या ईज આપણે सोबत आयवाळच महाराज कोणी काही नितरो आयासो जाएगा कतराई दरी धन कमाय तो सोबत काय आयवाळो छे नी फक्त सोबत आयवाळो छ આપણે जो तो पुण्य कर्या ईज આપણે सोबत आयवाळो छ बाकी कहीं आयवाळो छे नी पछा ओरे करता है प्रभु हमारा जो है तरी विनंती छ ये हमार फुपारो जो अट्टहास और परिवार हमारा संजय राठौड़ हमार भेणोई रंजित राठौड़ ये आत्रा जो अट्टहास ते जिज्ञासु आत्रा कष्ट करच एक कष्टेरे माई हाँ एक कष्टेर में संसार फुलाय ओ फुलेरे दाखल और संसारे में अगदी आनंद भरद आणि मई अहंकाराचा वारा न लागो राजसा माझ्या विष्णुदासा भाविका कुणशी पद्धतेरो भूतबाधा नव कुणसी वनेर कमाई में विघ्न न आव असे पांडुरंगेर चरणी प्रार्थना कारण जोरच मने मऊदास प्रभु हमारी पुरा दे आसरा मारू तू मने मऊदास प्रभु हमारी पुरा दे आसरा मन मत करे सउदास प्रभु हमारी पुरा दे आसरा मरू छू मने में उदास प्रभु मारी पुरा दास हाँ भगवान हमारा आस पुरा द बाकी काही मद हो संसारे में हमने सुखी रखाड आणि तार सेवा आणि हई तारो मामदा आणि हमार वारी हई हुके दमत आत्री आस पुरा दास री आस पुरा मारू छू मने में उदास प्रभु मारे पुरा दे सुख दुख मानो जो समान तारो चिंतन करू रात दाना हरि नामे मरे धउलास प्रभु मारे बुरा दे आधारा मन मत करे सउदास प्रभु मारे बुरा दे आधारा मन छेनी मन अपमान तारी सेवा करू रात दाना विकारे रो कर देसना प्रभु मारे बुरा दे आधारा मन मत करे सउदास प्रभु मारे बुरा दे आधारा सुख दुख मानु छु समान प्रभु चिंतन करू रात दन हरि नामे मरे उल्लास प्रभु मारी पुरा दवास पछ मन छेनी मान अपमान जन तार सेवा करू रात दन विकारे रो कर देश नाश प्रभु मारी पुरा दास सोरे करता संत कना छेनी भेद भाव चोर शाहू सारा को दिखावा भजने में गेरो ससुरे प्रभु मारे बुरा दे आधारा मन मत करे सउदास प्रभु मारे बुरा दे आधारा
संते कण छेनी भेदभाव चोर शाहू सारखो दखाव हाव. भजनेम केरोच सुरेश प्रभु मारी मारी पुरादा पुरादास. हे प्रभु सुण सुण प्रभु नारायणा मारी वात सामळ ध्यान देणं हाव. हम झुररेचा तारे वाश प्रभु मारी पुरादा पुरादास. हा, जरूर आस पुरावच ईश्वर सिंह बापू भजनीरमय कोराज महाराज जो आस करतो आहे आस करतो आहे जेन बापू मळ जाय जे आस भगवान प्रजेरो आटास भगवान परमात्मा कनवाळू कृपाळू हा. कनवाळू कृपाळू भक्ता लागी मोही गजेंद्राचा धावा तो केला विठ्ठल विठ्ठल. भगवान परमात्मा आसो छेनी की आपण पंढरपुरेन जावचा भगवान कडे भात देताना का होचे रे का अर्थच हा. आपण म्हणे ती कोणी केले साधू संत काढेवर अर्थ का की भगवानच आपण धावा करायचा वसो काही छेनी हा. अरे भगवान सुद्धा मार शामराव फुपार वाट देखच करा आषाढी वारी आवगी वाट देखच हानू कुई उभरेनी हानू हानू उभरच करा शिकारोच कते नारोच आणि कुकाई आरोच काही वाटेन अडचण आवच काही हानू कडे फात देन उभोच उभोच कोणी का खोटं बोल रेच आपण भगवान सुद्धा भक्तेर वाट देखच परंतु भक्त वसो नीतिमताती आणि अट्टहास्य ती जायवाळोच आहोत भगवान परमात्मा कडे पर हात देतानी कड बांधतानी तार काम करे सारू तयारच आपण म्हणे ती कोणी केरे साधू संतेर पुरावाच जोवर नाम लिदो सकुबाईर धोणो धरायो मीराबाईर जेर पचायो जनाबाईर घटी पिसायो कबीरेर सेलाविणा सेती हेट जर जानके काका चोखा मेळा जातेरो कुंड्र बौद्ध समाजेर मनख्यावर कामर ढोर खिचेरो वो ढोर भी खिचायो वोर हेट जर जानके तो सजन कसाई कतो वोरो धंदोर मास वेचेरो पांडुरंग परमात्मा सजन कसाईर मास सुद्धा वेचायो जेरो भावच वोरो काम भगवान जरूर करच अपचू कोहिरेद जातेरो उन जात वित गोत कुळशिळ मात भजका त्वरित भावनायुक्त देवेन जात पात काही लागेनी देवेन फक्त भाव लागच जेरो भावरो देव जरूर करतानी होळी रामा तू ग माग बाजू बांधरसिया होळी रामा तू ग माग बाजू बांधरसिया होळी रामा तू मग बोल्यालाच कोण येतं गवळण पण मग चाल काढून छोड दिनो कहा की येर बाद येर जे महाराज बोलिय ई कालाच ई कार्यक्रम मन मला में तदम गडबड करे अजून का की मस्सी माऊ लांड गोजू तमार काही दोष छे पण ई कार्यक्रम असोच सवार कालारो कार्यक्रम साब येर बाद जे महाराज बोल्या जरूर गवळण बोलीच आहे आणि गवळणे पर कार्यक्रम समाप्ती वच करते मात्रा बोलतो हो मारो कार्यक्रम आता समाप्त गुरुजू पंढरीनाथ भगवान की गोपाल कृष्ण भगवान की जय सेवालाल जय सेवालाल।